Hello guys, dito kami ngayon sa Moncloa. Ito po yung pan ng Moncloa. Ayan, ito po yung daanan papuntang A Coruña. Yan po. So mamamasyal po kami ng aking binibining Espanyola. Ito po siya. Say hi. Mag-hi ka na ah. Ayan po. Yan. So, ang ganda. Oh, yan. Papa, dalawang gato. Asi. Ito po. Gato. Tapos, papunta po kami sa Parque Oeste. Ito po. Ito po yung Faro de Moncloa. At saka, ito po yung Museo America. So, let's go. Ayun. Ayan. Mira, may gato negro. Daming gato. Ay, vamos a ver el gato. Aquí está. Ito po yung daanan ng bisikleta. At dyan naman po yung daanan ng tao. Dito po marami pong gato. Wow! Wow! Ayan po sila oh. Oh. So, Daming gato. venga, ay, míralo. Ulmaron. Yan po, lumalabas na po yung mga cherry blossom. Nagbubulaklak na po kasi malapit na pong summer. Ilang buwan na lang po magsa-summer na po. Ayan po. Ang ganda po. Ayan. Bulaklak po ng cherry blossom. Ayan po. Mamamasyal po kami ng anak ko sa Parque Oeste. Ayan po. Dami pong mga pusa. Ayan. So, let's go! Yan na po yung tore. Yan po. Dito tayo sa kabila kasi daanan yan ng bisikleta. Ayan po mga kalapati. Yan pong ibon dito. Pangalan po niyan Paloma. Ayan. Vamos. Saan yung daanan ng metro? Allí más para allá. Esto. Vamos a ver qué es. Ayan po. Ayan po, tumutunog po yung mga loro. Marami pong loro dito, mga parrot. Yun pong mga ibon dito. So, ayki. Tignan po namin to. Ayan. Ayan.
Torre. Ayan. Ang ganda po, oh. Pababa po yan. Ito. Ayan. Ayan. So, ayan. Ito po yung dinadaanan namin papuntang Coronha. Ayan. So, ayan. So, let's go, guys. Yan po, si Binibining Espanyola. Ayaw po magsalita kasi namumuryot. Ito po, oh. Ang University Complutense Pavilion de. Yan. Ay, que mono. Ahí está. Cute niya, aso. Ha? Mira, gato. Oh, laki. Vamos a ver. ¿Qué yun? ¿Qué pelo tiene? Mira. Papa, papu. Espérate. Quiero ver este. Parece tigre. Mira. Yan po. Ang dami pong mga pusa dito. Yan. Pinapakain po nila. Yan po mga pagkain nila. Oh. So, ayan. Ito na po yung torre. Tignan tao ng gato. Ayan. Yan naman po yung malaking ospital. Yan. So, dito tayo sa kabila. Yan. Ayan, yan po yung daanan ng bisikleta. Ayan. Yan po. Ganda po eh. Oh. Po. Yan. Tingnan natin dito sa kabila. So, ayan. Ito po. Dito po kami sa tulay. Yan. Wala pa pong mga dahon kasi palabas pa lang po yung mga bulaklak. Yan. Dito tayo. Ayan. Yan po. Ayan. ¿Dónde está el otro túnel? Allí. Ayan. So, pag ganon. Yan. Yun po yung papuntang tunnel. Okay. Mira, un candado. ¿Cuál? Candado. Ah, sí. Tingnan natin yung tunnel. Tunnel D. Ayun, tunnel D. Cristo Rey. Pera. Yan po yung tunnel de Cristo Rey. Plaza Ah? Castellan. Casa
See? Pero irarisa. Yan po. Yan. Yan. Ayun po yung sa may palasyo. Yan, vamos. Ito na po yung yan. Yan. Ito na po, dito na po kami sa Museo de America. Ito po yung lumang daanan ng tren dati. ¿Qué es esta? Ito po. Ngayon po nasa underground na po ngayon. ¿Es esta? See? ¿Así? Say hi. Hi guys. Subscribe our YouTube channel. Kama. Subscribe our YouTube channel. Querida Riva. One moment. Ito. Okay. So, ayan. Ayan. Dito na lang po. Thank you.